So today it's Sunday, so I have a task to do. It's gonna be cleaning the house with my wife, but I'm the one actually doing it. So essentially, I'm wiping the table and wiping the other table again, and then with bringing the broom outside. My wife giving it to me, and then wipe over there, and then cleaning all the dirt beside, and then we're just laughing around. But honestly, I'm not happy with it. We just ni appear ako sa kasawa kay tusyag nalipay ko pero tinod lang wala. So guys, nana ko diri sa kitchen og akong gi-arrange sa mga botelya na akong gi-place surplus. So guys, kung naay gusto yung asawa sa surplus, palita jud ninyo. Oh, dali ra gud ako diri dabot sa rep. So, nag-arrange sa pug ko kay mao na gisugo sa akong asawa. And then right now, ang bed na pud namo nya kanaw nagkuhan ko sa mga pillow na tabang-tabang ko na akong asawa para ingnon ha, pero ako ra din gabutan na katakatawa pa mi diri nag-appear pa mura jumig mga kuan, pero anyway, at least I doing my best to be a husband. So mo to guys.